se makotwa me ho abasa be me ni Ejira eba consult for na ehia omo de Maliton ne Malequin aba edwa so kwenkwen na do so enso wo hwa na wo hwe ni yi bomoden a na kwagibe obi atri de yare hawo malaria na be bo apa make us say no omo wasokore mampon se say promotion bi koso 50 cities wo be hwe few tin so koso na ase eduru a wo beto no eno e 50 cities we de bibia cho free ti ba bia wo bia bomoden na bra 1 month akra me mo akwaba me je so mu ya adwom ti sen Ronaldo Moko wonderful we dey yema number ni kan kwe na and number di djuma 0547 02 1078 0547 02 1078 ba ko ka ho na mo djuma di no koso na de no asoso me da sipi em se edro no edro mi no Maliton and Malequin. I mean, so yeah, hahama, I am not doing that, say, a bibidru. And here the day can say, what can I hahama, what can I bibidru? You should be here and say, I am Maliton and Malequin. And one, no. About Fudrubian, about Fudrubian. I mean, I hahama, or no man, no Maliton and Malequin, or Munim say, I am pure, just a purely natural, any chemical beer ewu and yes I won't taste you but even with their collab crowd because the chemical beer purely herbal no mo ya na de bia ya kase Maliton no won na chance de on say edin no de ya necessary Maliton no mesrawa ya sheda de enuaba te se kwadu ne abobo ne apple ya kan enuaba fruit enuaba ye di ne dada ya ene e de ya na chance de se de be ya se wo koto Maliton ene ne Malequin na edi tonton no emfa wani so anu so ntina ma ye di nkan de ye number no atu dwa mesra waduro no bia ba be hunu wa fidie su bia no wa hye ne so se de be ya onso kwa obetumi anya wode ko ti sa na ye no me da sipi edre se bia obi hwe na so opi bia to a ehene fa enu obenya bi ne to so mienu hwanum se ne fata so munum sa duro Maliton ne Malequin me da se me so me da sipi din kan no ba bia ye ton duro se ye drugstores me kan drugstores na me kire ba bia ye ton abofuduro ukọ pharmacies no on sabeka ana ukọ herbal shops no so a ana chemical shops no so a on sabeka bi na obi wa na wo area bi na wo region bi na wo pebi atu aton ana obi kura so ba bia wote no na won se da nya bi won importem ono so be so ko ba bia atufo no ekokotu ton na se wo takrade a ukọ AA mensa market circle on sabeka wo Accra no anya wo area na wote na no abomodna akọ Okanshi drug lane no ahwehwe Kings Walk Herbal Shop obenya Maliton no Malequin kuma se ukọ Hadme pharmacy wo Asafo Labor ana ukọ Colonac for the men's no Misty Herbal Happy Bank no nyina obenya Maliton no Malequin tamale ukọ eye PK Gombila pharmacy wo Bogoso no akọ eye Unique Herbs takwafo no mo beko brakatu ya ba na owas tete de pese ye kire nyina ne se omamu ha ba bi a wo beku bia no onsa ebeka bi of course ya na wonipa maako nyenu bi a ono mo echi ebra ansa na mo nsa aka bi ano sa no number na edi tu dwa na besa de atudwa bi mu ofra akwa bia ye befa so a ye be ma won so nsa aka wo de sanse de bia ya na ye kasa Maliton no Malequin no enye wo yare nko a na wonum o yare o nyare o e wo so utimi anu bia bebo ama so sa aka wo de na onum a obi bia wo se na obi sa se hwan ne hwan na wo kwan se onum omo fata se onum num obi a fata se onum bi san se onipa dasani de ma wo die nipa aye wo moja e de afrosane wo mu the moment wo moja no ebejai apro no bo ebejai circulation no echese wo ontinkom ena de bia so ye ka wa ha se umoja na e de afurusani no se sinto bomu a ena wo yare sinto ni umoja mu a wo yare anu nti ena wo kọ ayaresa bia na ye pese ye hwese wo de na ye ulcer na hawo ana malaria na hawo typhoid na hawo hepatitis na hawo HIV na hawo yare bia ye pese hu se hawo se sugar na do so umoja mu no umoja ana yebetwe ana yenhwehwemu anu nti na ye ka che wo se umoja no sinto mamu a wo yare enti obia se wo yare se wo yare utimi no Maliton no Malequin na mum se
akoba ne se wa be yare dia ene na se se o mama liton no ene malekwen no epa wo ho ndida bia na meka se wo de wa yare wako ayare sabia wo de ne ya sichire yare doctor ama wo duro se no fa control wo sichire yare no doctor do no all right na mom no hwese wo be no maliton no malekwen na ka ho wo de fa no bp moja bro so doctor ama wo gu so no hwese wo no wo be no maliton no malekwen na ka ho o how bia wo so a wo no enu a doctor de ama wo no me ma no so ha hwese bo no maliton no malekwen na ka ho na mom da bia me ka se me ntwe nyare so ansa esa se o bambo no ahobambo na ewo so a ebema wanya apumude papa no ejina wo moja so yaka wa ha se wo ya bofra na wo hye wo na eyemu a eye wo maame ni immune system no ne kwamo na ebo o awofo no ho ban wo yefunu no ono na ebo wo so ho ban ano na mitirem se fo ni innate immunity ba se wo nya ba asase so a wo so wo asase se wo num nsuo wo asase se wo didi wo asase se wo hu frama ye ma wo mo kra no no se be ya wo kase mu no be ye de se wo sa na mani nyina no se se wo bobia na se se wo bobia no e ma sa immune system na wo di free wa wo fo ho ba ya innate one no na enye enough this wo benya de for adaptive immunity no ebo ho ban na ekon so tia yare bia aba wo so entino maliton no malekun obi atumi no bi na ye to so kakra uguso edidi na uguso nom no enfama ye hu ni nyina se bi yare mo ahodo bebre na wo ma ye mfa ye ni ehun ensu a ye nom yare mo ahodo bebre na wo ma ye mfa ye ni hu enuane a ye di yare mo ahodo bebre wo ma ye mfa ye ni ehun entino abre nyina no hwese wo no maliton no malekun se be ya wo kwamo no betimi abo wo ho ban yi na ebe ho ban no sakoban se wutri kra nyeye na yare mo bi nyakwan betra ho na dwenu ma ano be de amma na timi control yare no amma ne ko ba se yare no bebunkam afa oso enti na me ka se even immune system no kra na apart from se wonya adaptive one no ano kwa kra nyeye enough ye yare mo a ye form se bacteria for example se ubenya yare bo a from Neisseria gonorrhea sabo na o ma yare from gonorrhea ana obenya Treponema pallidum sabo bacteria na o ma yare from syphilis no na sa adaptive immunity no ayo nkwamo a ebo ho ba alright but eno nko ntumi no this obenya de friend say humoral immunity ada na won no maliton no malekwen na nkwamo no entumi enya hoden na emua wa nkasa se ubenya viral infection a sebi enam se ensuo ene ensa enya adekunti no nkwamo na etimi kutia bacterial infection entimi nkuntia viral infection etima obi benya viral infection bi to say HIV na edeneko obi benya viral infection bi to say hepatitis especially viral hepatitis B no C na edewoko obi benya viral infection to say Epstein-Barr virus anomalous cytomegalovirus na edewoko ni nyina say virus mo no wan kasa kwa nkomo na enka ese ebo ho ban na ase ntimi amo ho ban po yare mo ne ba otimi face no na okutia yare no virus no eyusu sa immune system no ana otimi di adore a replicate eno oyusu isa immune system na ma immune system no ho den kofom aba ne sa ema other infections ya tuni di opportunistic infections yare a ense otimi ba oso yare a oba oso kranka ense otimi nya na ni nyina na ababe nya ti de ye kan se enye wo yare nko a na wo no maliton no malekwen wo yare no maliton no malekwen na otwi ye kan ho se obi ewo ho na ne mogya mu eno honam keka na ya ginga ga so mogya no sinto amoma wonyare obi ho keka ne se ya obehwe no na sinto se sichire ana ado so woni mogya mu ono no maliton malekwen ho keka no beko obi ho keka no obehwe no na eye sinto abom se bi kra na ne mogya no so ate for the no anemia no nya hwe se mogya no so ate o mogya na so ate keke no kra na so timi ma ho keka saa so na obi mogya no eba bedoso de ne de so atene yo hawo ba broso dudu a wuhia wo system no no so ba broso a polycythemia eno so be ma the same ahotre na de ye kan nyina ne se wo mogya no sinto a mamu a wonyare ti se be ya wo benya wa pomuden mapa se be ya yare bia betra so a wo betimi ako
etia yare no ona hu beto wontam ti na bre nyina hwese wano no Maliton ene Malequin oyo bawo oye bemo Maliton no Malequin me say ye di chewu afidie no so Maliton no Malequin hye no so wo afidie no so se de be ya ukọ ba bia ye ton oduru obi ma Maliton na wo hu ahyensode no se ye di nuaba na agu Maliton no ho a na je se nye Maliton no Malequin ya ye kasa no na emo ho ba no na emo wo hwe ono no Maliton no Malequin na obo se wo ye bibi kakra bi no abra the moment obo sha se se ono Maliton no Malequin na no na bre na ya na bibi kakra bi no abra na agyan na afiri ho se woni su na tabri bu sa se moja ne ntimi circulate ye mo apro ya ono no Maliton no Malequin na woni so bibu no okuma na ebo perepere na agyan na mo yan kan kire wo omoja na ntimi mo apro ye no saba ne se omoja no so atia ntimi mo apro ye saba ne se wuntini ni emu asisi omoja ne ntimi nkwa ano so emu apro ye na wenu mu nyina no utra anye ya de ba ne se ebe ma wadwodwo se wa nkonya hemiplegia na akonya apoplexy emu bia no wadwodwo abubu egu fom ye ka kire se omoja no sintobomu a na wo yare no Maliton no Malequin o de wuti na taye wo ya oho na ta kikawo wonu so na ta bribu wo no Maliton no Maliton nko obe nyina no fa Malequin ne kan ho na din ka ka se eye hahama wo de ka na bibidro ye ni problem se wo o how bia o frɛ ye wo 0547 02 1078 0547 02 1078 ana 0502 33 0620 0502 33 0620 wa bu on ma ofre na line no aye busy aye gina ba ko so aya na yentumi entam peke ba ko yesra ofre na yentumi ampeke a memma wa ba mu ko so na fre na o haw bia haw bia de hia no fatu yenum na ya mu ba bia wo a wunya Maliton no Malequin no fre yen ekwan bia ya so ye befa so a wobenya wo de sere be wa pomuden no ebesipi asita ozo so ye bebo ama wonsa aka wo de so wo ye oba so wo ye bema wo de wo yare wo kwa yare sabia doctor ma wo duro sanum doctor do no ma nya ngu fom sa no na mo hwese Maliton no Malequin no so wafa no se de be ya wa pomuden no ebesipi asita ye ka Maliton no Malequin ho asem ye ka wa pomuden ho asem ye ka wo yie ho asem intabe nyina no hwese wano o Maliton ene o Malequin na ye ka eya na emprepi no obi be ka se oboy ai any problem yes wo moja no na sintoboma o yare sebema wo bema yo ekofom na wa hwese sintobe na aba moja no manti ama wo mema yo ekofom ayo wuntini no mo asisi ananti na ama wo mema yo ekofom ayo si kire na aba so wo moja no entina ama wo mema yo ekofom o moja no na swate cholesterol na aba so wom edien na asi na wo sha ase na wo no mema duro wo ha wo hwese wo moja na kasa adimu no Maliton no Malequin oba wo fichiko o menses entumi ma o menses eye mojasem entumi ma no Maliton no Malequin eba na bank keten obi on mane de na se yebubu ne tot no Maliton no Malequin ubu nsa na wote yaw pains no Maliton no Malequin wo de yadi nka ka se wo hawo bia na wo face sisi ye no Maliton no Malequin wo no Maliton no Malequin na ubo hu de ntia ewo sese wo yare o se wo nyare o ewo se wo ma wonsa e ka Maliton no Malequin ai gida se oneba em se aka ebe 1 minute nti udi number no ebe so number no de ya mienu ofre na ye ntimi mpeke ya mesra okoso frɛ ofre na aye busy koso frɛ 0502 330 620 0502 330 620 and abetu so frɛ 0547 021 078 0547 021 078 na mom de medi twato na masore nyina ne se Maliton no ahyenso de wo ho ye de enuaba
enuaba kodu abobe ne apo no mu na aye na ahyenso de nti se wo anya maliton na sa ahyenso de no gu ho na se nye de ye di ho danse se eboa e wa kwan nyina so no bia nti na di dwuma de no besia me da sipi wa hene ba abusuafo na me twa me ho na me Roma fada beto so kakra bi ewi a na hyese ene ye ni tuba abankeke tie twa ho aba